ଆରେ ଶୁଣୁଛ କେ କାଲି ନା ମୁଇଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଆଉ ପିଲା ଗୋଟେ ଆଇଲା ଆଉ କହିଲା କି ମୁଟୁ ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର। ମତେ ଯଦି ନା କିଏ ମୁଟୁ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ମତେ ରେଶମି ଲାଗି ଯାଏସି। ଆଚ୍ଛା ତୁଇ କହ ତ ମୁଇଁ କାଁ ଏତେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛେ? ନାଇଁ ସେଖ ତୁମେ ତ ବହୁତ ଫିଟ୍ ଅଛ। ହିରୋ ହେଲେ କେମିତି ଶୁଇଛ ହିରୋ ଏଛେନ୍ ବି 18 ବର୍ଷ ହେଲେ କେମିତି ଶୁଇଛ ହେଲା। ଖାଲି ପେଟ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଛେ। ଏ ଚୁପ ପଡୁଛୁ କି ଚୁପ ପଡ ଚୁପ ପଡ। ଏଇଟା ଚାଲ ବାହାର ଆଡେ ଖେଲି ଯିବା ଚାଲ। हाँ ठीक कहଛୁ चल चल बाहर के खेली चल। बापा बाहर के खेली कौन खेली कहली होटुड़े पाठ पुटा टिके पढ़ले नहीं हेटा पढ़ 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 गोटे काम करू है बापा दिमाग खराब कर दो ये बोले दिमाग खराब हो ना बापा बाहर के जो 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 खेली जो बोलबे हैं बोले काना करमी हाँ आइडिया कका वो बाहर के खेली जुगे कई छेड़े तोर कका टमाटर मर कका हो देख 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 मोर दिमाग खराब नहीं कर बुझलू पाठ पुटा टिके पढ़ हला बाबा दिमाग खराब है चल 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 टिके खराब है हाँ ठीक है टोटा टोटा बाबू खेली जुगे अरे चुप पड़ू खने भी नहीं बुट पिलाटा चुप पड़ हम बाहर के खेली जुगे चुप पड़ रे बाबा खेली जीवु मुटु अंकल बाहर के खेली जीवुगा मुटु अंकल खेली जीवुगे बाहर के खेली जीवुगे कहाँ बोलू रे मोटे मुटु अंकल बोलू रह रह तोर बुहा खाए ताकू मोटे मुटु अंकल बोलू हैं अरे कटेटा पिटेला वो बेहोश हो जिबे रे हमर मोर कान केंद्री गला अंतर पिटसन ये हमर मोर केंद्री रोसे रे हमर मोर केंद्री रोसे मैं बेहोश हो गली मांग मर पिला बेहोश हो गला रे हमर बेहोश हो गला उठ राजू तू बाहर के खेली जा बिजू तो बेहोश हो गला ना से भी जैसी रखली तू जा ए बुआ मु ठीक है गली ना मुई भी खेली जिमिका बाहर के ठीक है गलू ओटा का पागल भाबछु काने क्या है जो हो या सामान के अंतर खाली 200 जे हमर घर तक तो मरा पाछू छी ओ भाई काना कहबो पिला मन कथा ई बिजू मोटे रश्मि को डेला न मा पढ़ा पढ़ी किसी नहीं करबार खाली दिन भर पूरा नौटंकी करूछ मोटे रश्मि को डेला न बुझलो तुम्हें बेटा हो परे हो जेनता करूछे जे आया जहाँ भी कहो गोटे कथा कहमी क्या तुम्हें छुआ मन के केनता भूता सुन से जानबार नहीं केनता पाठ पुटा पढ़ा सुन से जानबार नहीं तुमके ना छुआ मन को सा केनता कथा सुन सतित परिका जनानी नो ओहो एंता गा ताहे तू तो मोर छुआ मन के प्यास टिके पढ़ाते पारबू हैं अरे बाबू ना कहो इनका फालतू ज्ञान दे जाइए ताहे ठीक से क्या वो आज बिजू के पढ़ू छे अब छुआ मन के केनता पढ़ा सुन तुमके सिखा नहीं ए बाबू आज ही मुझे तो पढ़ा भी है बेटा मोर पास के टिका कोई पड़ोसी हेले कहे ना रे ती मोर फोन अंता है हला बुझली बस क्या पढ़ा में हां ठीक है ऐसे कर ले देखो ऐसा कथा है बाकी पड़ोसी वो प्यार से कहली ना यार से ऐसे होला देखो हो मुई भी देखो जे तू केनता पढ़ू जाय केनता प्यार से पढ़ू पढ़ा ठीक है देखो आसी खो बेटा बिजू मुई आज तते किछि प्रश्न पचरामी और तू साथी उत्तर दबु हैला हां पचरा बेटा पहला तू तोर बाबत रे ठीक कह मोर बाबत रे बोले कड़ा हो मोर बाबत रे बोले इटा मोर गुड़ है इटा मोर गुड़ है इटा मोर देह है আর কার আছে মোর বাবদ রে এ বাবু তোর কথা পছাইলি মানে সকালু তুই কেতে বেলা উঠছু বলুছে বুঝলু আচ্ছা সকালু কেতে বেলা উঠছি এটা পছরাও চকে কাহলা রে ও সকালু মুই নেই উঠে মুই শুইতেছি আর মোটর জবরদস্তি উঠাই দেছ বুঝলো হাটিলা ঘন্টা কাটবাই পড়ছে एंता झुमरा बाड़ी असुटेसी अरे झुमरा भांगी रे सर घर लोक उठे रे सन हटिले कारबार के पड़से
ছাড় ছাড় এটা ছাড়, এটা ছাড়ি দে, এবিসিডি শোনা। হ্যাঁ, এ বি ডি সি কাহি গলা রে। ହଁ ସି କା ସି ତମ ତୋତେ ଚଳଛି ବାହାରି ନେଇ ପାରୁଛି। ଆଥ 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 ବାହାରି ଯା ବାହାରି ଯା ବାହାରି ଯା। ଏ ବା କେ ମତେ ମିର୍ଚା ଟିକେ ଦିଅ ରେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ମିର୍ଚା ଖାଇଲେ ସି 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 କରିବି, ସି ବାହାରି ଯିବା ଏନ୍ତା କରି ବାହାରି ଯାଏସି ବୁଝିଲ। ଆରେ ଚୁପ 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 କାଣା ଚୁପଡ଼ ଚୁପଡ଼ ହଉଛୁ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତା କଥା ଆସନ ପରେ ଜାଣିଛୁ। ପଢା 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 ପଢା। ହଁ ହଁ ପଢଉଛ ତ ବେଟା। ତୁମେ ତାଜମହଲ ଦେଖିଛ ନା ତ ଶୁଣିଥିବ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ এটা কহ যে তাজমহল কে বনেছে? আচ্ছা তাজমহল কে তাজমহল 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 কা ভাল নেই বনে ভালো। আরে চুপ, কেনতা পাগলটা এটা গুটে কা বেটা, কিছু কথা ভাল কথা টিকে ভাল কথা কহবো বলে ভাল হব। যেনতা ভাল করছন সেনতা হেসন, ভাল কথা কহলে ভাল হেসন, ভাল কাম কলে ভাল হেসন, খারাপ কাম কলে খারাপ হেসন। ও হেনতা কে তার মানে মুই যেনতা করবি হেনতা হওয়া, যেনতা ভাববি হেনতা হইবা, মুই যেনতা ভাবলে হেনতা হইবা নাই। ହଁ ହେନ୍ତା ହେଇଯିବା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ରଜା ହେଇଯିବି। କାରଣ ମୁଇଁ ସତେ ରଜା ହେଇଯିବି। ହଁ ହେଇଯିବୁ ରଜା। ରଜା ଏନ୍ତା ଯଦି କାମ କରିବୁ ବୋଲେ ରଜା ହେବୁ, ଯେନ୍ତା କାମ କରିବୁ ହେନ୍ତା ହେବୁ। ଭିକାରୀ ଏନ୍ତା କାମ କଲେ ନା ଭିକାରୀ ହେବୁ। তো ঠিক আছে, মুই আজকালু রজা আর ইনো যেতে অছ না সব সব মোর ফরজাও। হে মন্ত্রী মহামন্ত্রী, আরে কে আছো রে? শুনো শুনো ইয়ারে ঠিক শুনো। হ্যাঁ হ্যাঁ হজুর, কায় হলো হজুর? আরে নাচনি মানে টিকে ডকাবো, নচা ডেকা টিকে করবে, রজার মন খুশ হবা। হ্যাঁ হ্যাঁ হজুর, টুকলা তো উঠে नहीं इस बार हो। कहा के डोकामा जे वाह, कहले किसी को नेगा তুই নাচ। রাজাকে গানা শুনবার আছে, নাচি দেখবার আছে হেলা, তুই নাচ গা জলদি জলদি শোনা বুঝলো। ঠিক আছে হুজুর, মুই গানা গাউছে। লে 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 বলো এই রূপর আবার কথা রে বুড়া, এবারে মতে পাগল করে দেবে। হব কাহিনী তুই প্যার সে পড়ে পড়া তুই তুই এই রে, এই তো হাত